Okey semua, kita akan mula sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar yang saya kasihi sekalian. Saya Puan NURUL HIDAYAH binti KAMARDIN daripada Kolej Matrikulasi Pahang, dan saya akan membuat revision bagi chapter 6 ya, Chemical Equilibrium. So diharapnya semua pelajar boleh beri perhatian, dan saya juga akan bincangkan selain daripada buat overview ya untuk chapter 6, saya juga akan bincangkan soalan-soalan, contoh soalan-soalan PSPM, beberapa contoh lah sebagai ulang kaji. Okey, cara kita nak selesaikan soalan tersebut. Okey, saya telah mengajar selama 10 tahun di Kolej Matrikulasi Pahang. Okey, dan tahun ini merupakan tahun ke-10 lah saya mengajar. Okey, so kita akan mulakan sekarang. So sebelum tu jangan lupa like dan subscribe ya channel saya. Okey, tekan butang subscribe, free je. Okey, so kita akan terus mula. Okay, first kali kita tengok apa yang dimaksudkan dengan equilibrium constant. So equilibrium constant ada dua, which is Kc. So Kc ni merujuk kepada equilibrium constant for concentration. So untuk concentration ni merujuk kepada spesies dalam bentuk gas dan aqueous sahaja. Okay, while Kp is equilibrium constant for pressure. Equilibrium constant for pressure, which is Kp. So untuk Kp ianya hanya merujuk kepada constant for pressure, which is Kp. Merujuk kepada gas species only lah. Okay, so kalau kita perlu write Kc and Kp expression for the following reaction. So let's look at Kc and Kp first. Okey, apa yang dimaksudkan dengan equilibrium constant ni adalah nilai constant yang kita dapat setelah kita buat ratio antara reactant over product. Okey, raised to the power of its coefficient. Okey, so bila kita dah buat, kalau untuk Kc contohnya, so kita buat concentration of product raised to the power of its coefficient over the concentration of reactant. Okay, raised to the power of its coefficient. Kita akan dapat satu nilai K. So K tu maksudnya nilai dia tetap lah. Okay, so tak kira macam mana pun concentration of reactant of product akan bertambah, so nilai K tu akan dikekalkan. So kat situ yang kita akan ada Le Chatelier's principle. Okay, shifting tu lah. So that kita dapat kekalkan nilai K. So sama juga dengan P, Kp. So merujuk kepada pressure. So if the pressure of product raised to the power of its coefficient over the pressure of reactant, okay, raised to the power of its coefficient, kita akan dapat Kp. So now let's look at this example. Write Kc and Kp expression for the following reaction. So let's say we have the reactant A and B. So A is in the form of gas while B is in the form of aqueous, and it produced 3C. C is in the form of gas while D is in the form of liquid. So if you have to write the Kc expression, so untuk Kc kita akan consider aqueous and gas only. Aqueous and gas only. So kita tengok untuk produk yang bentuk gas adalah C sahaja. So Kc is equal to concentration of C. So kita ada 3 kat depan ni, so kita akan kuasa 3 lah. Okey, liquid kita tak akan ambil sebab liquid dan solid adalah constant, so tak boleh dimasukkan ke dalam Kc dan juga Kp expression.
So over the reactant. So untuk reactant we have A, which is in the form of gas. So concentration of A. So A tu punya nilai 1 kat depan, so kuasa 1 lah. Tak tulis pun tak apa. Then B. Okay, concentration of B squared. Okay, so this is the Kc expression for this reaction. Now let's look at Kp. So untuk Kp, P merujuk kepada pressure. So kita cuma boleh ambil kira gas sahaja. So gas dalam equation ni kita cuma ada A dan C. So the product for this reaction is C. So for Kp, it is the pressure of C. Okay, since kita ada 3 kat sini, so kuasa 3 lah. Over the pressure of A. Kuasa 1. Okay, kuasa 1 tak tulis pun tak apa. So this is the Kp and Kc expression for this reaction. Okay, so nilai K tak akan berubah kalau kita ubah concentration ataupun pressure of the species. Okay, species ni merujuk kepada apa yang ada dalam tindak balas tu lah. Tapi K hanya akan berubah jika kita ubah temperature. Okay, so yang tu kita akan tengok nanti. Okay, now let's look at PSPM question 2011-2012. So, the oxidation of sulfur dioxide to sulfur trioxide is a reversible reaction. Okay, so untuk tindak balas melibatkan Kc dan Kp, tindak balas tu mestilah reversible reaction lah. Okay, kalau irreversible reaction tak boleh ada Kc dan juga Kp. So in this experiment, at 750 degrees Celsius, equilibrium was achieved in a closed vessel with partial pressure of SO2, O2 and SO3. So diberi partial pressure of each gas at equilibrium. So sekarang tindak balas ni dah capai equilibrium. So daripada sini kita boleh directly kira Kp lah. Kita just akan masukkan dalam Kp expression for this reaction. Okay, so cara nak kira Kp ni saya rasa semua tak ada masalah. Okay, so kita tengok cara nak kira. Okay, so kita tulis dulu Kp expression. Okay, so Kp expression untuk tindak balas ni is pressure Okay, so Kp untuk expression ni ialah pressure of SO3. Okay, kuasa 2 over the partial pressure of SO2. Okay, kuasa 2 times the partial pressure of O2. Okay, so untuk Kp dan Kp expression ni seeloknya kita biarkan pressure dalam unit ATM lah. Okay, so sekarang partial pressure yang diberi adalah dalam ATM. Okay, so kita boleh just insert all the values into the equation. So kita tengok balik soalan tadi. Okay, so partial pressure untuk SO3 is 0.32. Okay, 0.32. So kita boleh masukkan lah. Partial pressure of SO2 is 0.27 and partial pressure of O2 is 0.4. Okay, so kita masukkan terus dalam equation. So 0.32 squared over partial pressure of SO2 0.27
squared times the partial pressure of oxygen, which is 0.4. So awak akan terus dapat jawapan dia lah, 3.51. Okay, so ini adalah nilai KP lah. Kalau kita boleh terus masukkan ke dalam KP ataupun KC expression kalau the values pressure ataupun concentration given is the values at equilibrium. Okay, kita boleh terus masukkan lah. Okay, so itu untuk kira KP. Okay, soalan seterusnya, find the partial pressure of SO2 dan juga O2. Okey, so yang ni kita kena menggunakan ice table lah. Okey, ice table sekejap lagi kita akan tengok macam mana. Okey, sebab sekarang kita diberi nilai at equilibrium tapi initial kita tak tahu. Okey, so to solve this type of question you need to do ice table. Okey, so ice table sekejap lagi lah. Okey, so now let's go to the next one. Okay, so this is PSPM 2018-2019. Okay, so given the equation of photosynthesis reaction as below. Okay, so dia kata the equilibrium concentration were found to be, okay, so semua ni adalah nilai-nilai pada equilibrium. Okay, semua nilai adalah pada equilibrium. Okay, semua ni equilibrium. Okay, so dari sini soalan suruh cari KP. Okay, so kalau kita cari daripada concentration, kita akan dapat KC dulu. Okay, so daripada KP, kita boleh cari KC nantilah. Using the relationship tu KP equals to KC RT delta N. Okay, so dari sini kita akan dapatkan KC dulu. Okay. Okay, so kita tunjukkan cara nak cari KC. Okay, so KC untuk tindak balas tadi. Okay, so diberi, okay, saya tulis baliklah equation dia in case awak tak ingat. 6CO2 plus 6H2O. Okay, producing sugar C6H12O6. Okay, ni solid Okay, plus 6O2 gas. Okay, so yang lain pun semua gas Okay, so for the KC expression, we will take into account O2, H2O dan juga CO2 lah. Okay, so the concentration of O2 kuasa 6 bahagi dengan concentration of CO2 kuasa 6. Okay, times the concentration of H2O kuasa 6 jugalah. Okay, so semua 6 Okay, yang ni tak perlu sebab dia solid. Okay, so diberi semua nilai-nilai tadi KC, concentration at equilibrium, masukkan dia dalam formula. So 2.4 okay, times 10 to the power negative 3. Okay, divide with concentration yang dibagi lagi tu. Okay, untuk CO2 9.3 times 10 to the power negative 1. Okay, ini kita kuasa 6 ni. Sekejap. Okay, ini kuasa 6. Okay, ini negative 1 kuasa 6 juga. Okay, H2O pun kena kuasa 6. Okay, 7.91 times 10 to the power negative 6. Okay, kuasa, negative 2 negative 2 kuasa 6. Okay, so dari sini kita akan terus dapatkan nilai KC, which is 1.21 okay, times 10 to the power negative 9. Okay, so ini adalah KC. So daripada concentration
of species at equilibrium, kita boleh terus dapatkan Kc. Tapi soalan suruh cari Kp. So awak ingat lagi tak, kita ada relationship between Kc and Kp, which is Kp equals to Kc times RT delta N. Okay. So dalam kes ni delta N dia ialah product over reactant. Product minus reactant. Okay, yang berkaitan dengan gas je lah. Okay, untuk menggunakan Kp equals to Kc RT delta N ni mesti semua spesies dalam bentuk gas ya. Sebab Kp hanya untuk gas. So kita tak boleh mix up lah. Contohnya kalau Kc ni tiba-tiba ada aqueous. So memang tak boleh kita nak buat relationship ni. Okay, so sekarang untuk equation ni tiga spesies ni dalam bentuk gas. So the product of the mole of product is 6. Okay, minus product for reactant is 6 plus 6 which is 12. Okay, so meaning that delta N is negative 6. So from here masukkan je Kc yang kita dah dapat tadi. Okay, 1.21 times 10 to the power negative 9. Okay, R is gas constant Gas constant ni ada pada constant values 0.08206. Okay, the unit is liter per atm, liter atm per mole per Kelvin. Okay, so tu yang saya kata tadi, pressure mesti dalam unit atm. Okay, times the temperature. Temperature must be in unit Kelvin. So the temperature given is in degree Celsius, 31 degree Celsius. So we have to convert into Kelvin. So dapatlah 304. So delta N dia dekat sini ialah negatif 6 lah. Okay, so kat sini tekan je calculator Tekan je calculator, awak akan dapatkan Kp which is 5.02 times 10 to the power negative 8. Negative 18. Okay, so itu cara kita nak selesaikan lah soalan PSPM 2018-2019. Okay, so this question lah. Okay, kita akan dapat Kc. From Kc we can also find Kp. Dengan syarat semua spesies adalah dalam bentuk gas. Okay, so that's for equilibrium constant. Okay, now let's go to the most challenging part of this chapter, which is ice table. Okay, so kadang-kadang pelajar tak tahu bila masa nak guna ice table, bila masa nak kena masukkan terus dalam Kp ataupun Kc expression. Okay, so penggunaan ice table ni, ice merujuk kepada initial, changes and equilibrium Okay, so kita guna ice table ni bila kita nak cari pressure ataupun concentration at equilibrium. Okay, pressure or concentration is unknown. Okay, ni untuk at equilibrium lah. Sebab untuk masukkan dalam Kp ataupun Kc, kita perlukan nilai-nilai at equilibrium. Tapi kalau tak ada, kita kena carilah by using ice table. Okay, ataupun kita boleh juga nak cari X. Okay, kadang-kadang kita tahu the initial values and equilibrium values of the species. Tapi changes ni kita tak tahu. Okay, so changes ni kita akan perlukanlah untuk cari alpha, degree of dissociation. Okay, and the last one is we need to find the value of Kp ataupun Kc. Okay, so kat sini biasanya kita diberi nilai initial ataupun changes. Tapi final equilibrium tak diberitahu untuk kita cari Kp ataupun Kc. Okay, so dalam kes ni kita boleh gunakan ice table lah. So secara amnya kita akan gunakan ice table untuk mencari the values of pressure ataupun concentration at equilibrium. Okay, so this is the relationship between Kp and Kc, tapi hanya untuk gaseous species sahaja. Okay, so Kp equals to Kp equals to Kc times RT delta N. Okay, so kena solve bahagian ni dulu ya. Okay, so ni mathematical je lah. Kena kuasakan dulu baru kita akan darabkan dengan Kc. Okay, so Kp boleh jadi sama dengan Kc dalam kes ni. Okay, kalau delta N sama dengan kosong. Okay, kalau sini kosong jadi kuasa 1 lah. Okay, jadi kuasa 1 maka RT kuasa kosong akan jadi 1. Okay, so delta N akan jadi sama dengan kosong kalau mole product is equal to the mole of reactant. Okay. Okay, so simple je ni. Okay, so ada case di mana
KP tak sama dengan KC. Okey, itu adalah disebabkan oleh delta N dia tak sama dengan kosong. But it will be equal if the delta N is equals to 0. Okay, now let's look at question involving ice table. So this is PSPM 2012-2013. The decomposition of ammonium hydrogen sulfide NH4HS on heating in a sealed flask. Okay, so this reaction is endothermic. So the Kp is given 0.11. So we need to find the partial pressure of ammonia and the total pressure in the flask at equilibrium. So sekarang kita tak tahu berapa pressure untuk kedua-dua gas ni pada equilibrium. So this is why we need to use ice table. Kalau kita tahu, dia akan bagi dalam soalan lah. So dalam kes ni kita tak tahu. So this is why we need to do ice table. Okay. Okay, so untuk soalan tadi, kita tengok balik soalan dia. NH4HS in the form of solid. Okay, ni 2012-2013 ya. In case awak ada buku PSPM, boleh buku skor A boleh rujuk teruslah untuk tengok soalan tadi. Okay, H2S, so gas, plus NH3 gas. Okay, so kat sini kita akan buat ice table. Okay, so untuk ice table kita boleh buat dalam bentuk sama ada mole, pressure ataupun concentration, bergantung kepada apa yang kita nak cari lah. Kalau awak buat mole, so kerja awak jadi banyak sikit. Okay, daripada mole awak kena convert kepada pressure ataupun concentration. So it is easier if you do the ice table terus kepada bentuk yang kita nak. Okay, so untuk ice table, so kita lengkapkanlah. Ice ni initial, C is changes, E is equilibrium. Okay, so yang ni untuk solid kita akan terus dashkan lah, sebab solid adalah constant, so kita tak payah letak apa-apa nilai. So for H2S dengan NH3, so untuk ice table, initially product always start at 0 unless diberi berapa nilai dia. Untuk changes, product always increase. Okay, increase by the stoichiometric coefficient lah. Untuk yang ni kedua-duanya 1 so plus X for both. And finally at equilibrium kita ada X. Okay, so the pressure for ammonia dengan H2S tu sama, which is X. So kita tulis Kp expression for this reaction. So Kp is pressure of ammonia times the pressure of H2S. Okay, so sekarang ni kita tak tahu berapa nilai dia, tapi kita ada nilai Kp dari soalan, which is 0.11. So the pressure of NH3 dengan H2S is X ya, kedua-duanya. So X times X lah, which is X squared. So finally you can solve for X. Okay. Okay, so X square root je lah. Okay, square root 0.11, so you will get 0.33. Okay, so kita tulis balik jawapan kita. So tulislah X ni merujuk kepada apa. Okay, so X equals to pressure of ammonia, which is also equal to pressure of H2S. So the value here is 0.33 atm. Okay. Daripada Kp kita akan dapat pressure dalam unit atm lah. Okay, sebab biasanya Kp ni kita dapatkan daripada pressure in unit atm. Okay, so the next question. Okay, determine the partial pressure of ammonia and the total pressure of the flask at equilibrium. So total pressure dalam flask tadi, since kita ada
kedua-dua gas ni. So total pressure ni X plus X lah. Kita ada both gas here, NH2S dan juga NH3. So pressure total is pressure of ammonia plus pressure of H2S. Okay, so dapatlah 0.33 plus 0.33, which is 0.66 atm. Okay, so that is the pressure total. Okay, so that's for the first part. Now the second part, based on the Kp value, calculate Kc for this reaction at the same temperature. So we can just use the relationship Kp equals to Kc RT delta N yang tadi ni lah. Okay, this one here. Okay, so let's solve for the next one. Kp equals to Kc times RT delta N. So the delta N for this reaction is, okay, let's look at the equation. So we have 1 mole of ammonia and 1 mole of H2S. So 2 mole lah kat sini. Untuk reaktan kosongnya, sebab dalam bentuk solid kita akan terus anggap dia sebagai kosong. Kita tak masuk pun dalam pengiraan N. So delta N equals to 2 minus 0 lah, which is 2. So Kc equals to, okay, Kp is 0.11. Okay, kita terus tulis lah. Dan kita akan masukkan. So RT delta N. So kita boleh terus masukkan nilai 0.11. Okay, this is from the question, 0.11. Okay, divide with 0.08206. This is gas constant, okay, times the temperature. So temperature for this question is 25 degrees Celsius. So we just have to convert into Kelvin. Okay, so kita akan dapat okay, 273 plus 15 lah. Plus 15. Sorry, plus 25 25 kan. Okay, so 298 lah. Okay, kita buat 298 terus. 298.15. So the delta N here is 2. Okay, kuasa 2 Okay, so finally you will get 1.8. Okay, tekan je calculator. Times 10 to the power negative 4. Okay, so this is the final answer for Kc. Now, let's continue with the next one. Okay, so kita dah selesaikan soalan 2012-2013. Okay, so kita tengok pula contoh yang lain. PSPM 2014-2015. So, 10 liter vessel contain 0.0681 mole PCl3 and 0.2056 mole Cl2 at 250 degrees Celsius. Okay, so diberi, okay, 0.0316 mole PCl5. So PCl5 is the product. So at equilibrium we have 0.0316 mole of PCl5. So kita ada nilai yang ni je lah. So kita kena construct ice table so that kita dapat berapa pula, okay, mole untuk PCl3 dan juga Cl2, okay, at equilibrium. Okay, so daripada situ nanti, daripada mole kita kena convert kepada pressure. Okay, and finally kita boleh carilah berapa Kp dia. Okay, so kita ambil balik soalan tu. Okay, so equation untuk tindak balas ni tadi PCl3 okay, plus Cl2, it form PCl5. Yes. Okay. So kat sini kita buat ice table sebab kita cuma tahu nilai equilibrium untuk
PCL5 sahaja. Okay, mol dia bagi kan. Okay, so kalau kita nak senang, kita buat dalam bentuk mol pun tak apa terus. Okay, so ada banyak cara lah nak selesaikan soalan ni. Daripada mol boleh tukar kepada pressure. Okay, ataupun awak tukar kepada pressure siap-siap baru masukkan dalam ice table pun boleh. Okay, so mana-mana pun sama je. Okay, so initially we have initial mol untuk PCl3 which is 0. Okay, tulislah initial n ya. Okay, changes. Okay, label kita buat ice table ni dalam bentuk apa? Equilibrium. Okay, so yang ni saya nak buat dalam bentuk mol. Okay, so untuk PCl3 kita ada 0.0681 Okay, ni pada soalan lah. Untuk Cl2 kita ada 0.2056. Okay, so product always start at 0, melainkan diberi nilai lah. So untuk PCl3 it will decrease by x, the same goes to Cl2. Okay, sebab stoichiometric coefficient untuk kedua-dua ni adalah 1 ni 1. So tolak 1x, tolak 1x. Untuk PCl5 increase by 1x. Okay, keep in mind reactant always decrease, product always increase. Okay, tapi kena tengok bilangan mol coefficient je lah. Okay, so at equilibrium kat sini kita ada 0.061 minus x. Okay, sini kita ada 0.2056 minus x. Okay, so kat sini kita ada x. So sekarang kita tahu nilai untuk PCl5 tadi dia bagi Okay, so kat sini x sama dengan 0.0316. So x kat sini samalah dengan x lagi 2 ni. Okay. Okay, so x kat sini sama je. So nanti kita boleh substitute nilai dan kita akan terus dapat berapa mol untuk PCl3 dan juga Cl2 at equilibrium. Okay, so kita boleh sambung N PCl3 okay, at equilibrium. Okay, so 0.0681 minus x equal to 0.0365. Okay, so ni mol dia lah. So untuk NCl2, mol Cl2 pula pun sama je, buat cara yang sama. So 0.2056 minus x. Okay, x tu ganti je lah x kat atas tu. So kita akan dapat 0.1740. Okay, so ini adalah mol dia. Okay, soalan suruh cari Kp. So daripada mol ni kita boleh terus convert kepada pressure lah menggunakan PV equals to nRT. Okay, so sebab untuk Kp okay, Kp expression you need the partial pressure of PCl5 okay, over the partial pressure of PCl3 okay, times the partial pressure of Cl2. So sekarang kita nak cari pressure ketiga-tiga gas ni okay, ketiga-tiga gas ni. So kita akan cari dululah berapa pressure dia. PCl5 pressure for PCl5 okay, ni guna PV equals to nRT lah. nRT. So kita boleh kita pindahkan V ke bawah sana lah. Okay, so P for PCl5 equals to the mol. Okay, tadi ada dah kat atas, kita jumpa 0.0365. Okay, ni kita guna PV equals to nRT je Okay. Okay, times the gas constant 0.08206 times temperature okay, in Kelvin 523.15. Okay, 0.15. Okay, divide with the volume. Okay, volume dia bagi daripada soalan which is 10 liter
So awak akan dapatlah the pressure of PCl5 is 0.1567 atm. Okay, so do the same thing untuk Cl2 dan juga PCl3. Okay, so akan dapatkanlah semua partial pressure tu So P untuk okay, PCl3 pula. Okay, masukkan mol PCl3 0.0316. Okay, times the gas constant. Okay, times the temperature in unit Kelvin. Divide with the volume of container given. So you will get 0.1357 atm. And the last one is for chlorine. Okay. So the number of mole is 0.1740. Okay, times the gas constant. Okay, times the temperature in Kelvin. Divide with 10 liter. Okay, so you will get 0.7470 atm. Okay, so semua pressure ni kita perlukan untuk masuk dalam KP expression. So kita boleh terus masukkan lah. KP, kita ada KP expression dah tulis kat atas. So tak perlu tulis mulalah kat bawah. Nak tulis kat bawah dulu pun tak apa. Nak tulis kat mana-mana pun tak apa, janji ada. So semua pressure ni kita akan masukkan. Okay, pressure of PCl5 over the partial pressure of PCl3 times partial pressure of Cl2. Okay, so kita akan dapatlah KP je. Okay, so 1.159. So inilah KP dia. Okay, so kita perlukan ice table lah supaya kita boleh dapatkan nilai-nilai of the pressure of species at equilibrium. Okay, so from there barulah kita boleh masukkan dalam KP ataupun KC expression. Okay, so that's for PSPM 2014-2015. Okay, now let's go to the next part, comparing Q and K. Okay, Q ni ialah quotient reaction quotient. Okay, yang ni case kalau kita tak tahu sama ada tindak balas ni dah capai equilibrium ataupun tak. Ada juga sebab kadang-kadang ada soalan yang tanya, okay, proof, okay, proof if this reaction has achieved equilibrium. Okay, so dalam case tu maksudnya kita tak tahu lagi lah K ni yang kita kira tu adakah Q ataupun K. So kalau kita soalan tak mention that the values given is the values at equilibrium, so apa yang kita kira adalah Q lah. Okay, so ada 3 keadaan kat sini bila Q sama dengan K, Q greater than K and Q is smaller than K, and then we have to predict the shift of the reaction. So untuk Q sama dengan K, maksudnya tindak balas tu dah capai equilibrium. Okay, so maksudnya tak ada berlaku apa-apa shift lah. Untuk Q greater than K, okay, dan Q less than K, okay, so saya selalu sarankan untuk buat timeline macam ni. Okay, let's say K is in somewhere in the middle, dah capai equilibrium. So Q smaller than K ada dekat sini lah, lebih kecil okay, kat sebelah kiri lah, macam kita buat timeline lah. Kalau Q greater than K kat sebelah kanan. Okay, so kalau contohnya Q smaller than K, it is somewhere around here. So untuk achieve balik nilai K kat tengah ni, shift akan berlaku ke arah kanan. Okay, shift akan berlaku ke arah kanan. Ke arah kanan tu maksudnya dalam tindak balas kan reaction akan menghasilkan produk. Shift ke arah kanan maksudnya produk akan terhasil lebih banyak lah. Shift ke arah kanan ya, more product will be produced, so that nilai K akan tercapai semula. Okay, untuk Q smaller than K. Kalau Q greater than K pula, dia berada dekat sini. So apa yang berlaku,
reaction tu akan shift ke arah kiri untuk capai semula nilai K. Shift ke arah kiri tu maksudnya produk akan menghasilkan lebih banyak reactant. So more reactant will be produced so that the value of K is achieved. So ingat ya, K ni adalah constant. Constant tu maksudnya satu nilai di mana nilai tu adalah tetap. Kalau ada apa-apa perubahan dalam tindak balas melalui reactant ataupun produk, so kat sini akan berlaku gangguan lah untuk mencapai semula nilai K. Sebab K akan kekal, takkan berubah, melainkan kalau ada perubahan suhu. So kat sini kita tengok contoh soalan masa bila yang ada soalan compare Q dan K. So yang ni adalah contoh PSPM 2015-2016. So macam yang saya kata tadi the system is made up of 2 times 10 to the power negative 3 each mole. Diberi volume dia adalah 2 liter. Kc dia bagi. Prove that the system is not in equilibrium at this temperature. So maksudnya soalan ni nak suruh cari nilai Q lah. Sebab dia suruh buktikan sistem ni bukan pada equilibrium. So sekarang kita ada 2 times 10 to the power negative 3 mole. Setiap satu ni. So kita cari dulu QC dia. QC, so kita kena buat QC expression lah. So cara penulisan QC expression sama macam KC expression juga. So kita tunjukkan cara nak buat. So QC so produk dia NO2 QC equals to concentration of NO2 squared over the concentration of NO squared times the concentration of O2. Tapi yang dia bagi tadi tu adalah mole. So awak kena convert kepada concentration dululah. So concentration untuk NO2 dalam ni ialah kira dulu 2 times 10 to the power negative 3. Bahagi je lah dengan volume dia. Sebab volume concentration kan volume over mole over volume dia kan. So volume dia bagi 2 je so awak akan dapat 1 times 10 to the power negative 3. So ini untuk NO2 lah. So do the same thing untuk NO dan juga O2. Sama je lah yang ni dengan NO sebab dia mole dia sama je kan. So kita kira sekali je lah, senang. Macam ni. So kita buat untuk O2 pula. Untuk O2 sama je sebab tiga-tiganya bilangan mol dia sama. So concentration dia sama je lah. Bilangan mol semuanya adalah sama, maka semua sekali akan ada concentration yang sama. O2 is the concentration of O2 is equal to the concentration of NO and it is also equals to the concentration of NO2. So sama je semua. So sekarang kita masukkan di dalam QC expression ke atas tu tadi. Masukkan kuasa 2. Darab dengan untuk oksigen pula. Yang untuk oksigen tak ada kuasa 2 lah. So awak akan dapat lah the value of QC is 1 times 10 to the power 3. So sekarang kita bandingkan dengan K yang dibagi dalam soalan. So K dibagi dalam soalan 7.7 times 10 to the power 7. So kat sini kita boleh nampak lah K lagi besar daripada Q yang kita kira tadi. Tadi untuk Q darab 10 kuasa 3 je kan. So maksudnya kat sini
KC lebih besar daripada QC. Ataupun nak buat sebaliknya pun boleh lah. QC is smaller than KC. Okay, so macam yang saya kata tadi, kita buat macam timeline tu kan, nak tahu predict shift tu ke arah mana. Okay, so K is somewhere in the middle. Kalau Q smaller, maksudnya Q ada kat sebelah kiri ni lah. Okay, Q is somewhere around here. Okay, so dia akan shift ke arah kanan. Okay, so direction shift towards the right. Okay, kena bagi tahu dulu is not at equilibrium. Okay, sebab dia suruh buktikan tindak balas ni tak berlaku pada equilibrium. Okay, so equilibrium position akan shift ke arah kanan. Shift to the right. Okay, so ini cara kita nak selesaikan lah soalan ni. Lepas kita dah kira nilai Q, kita bandingkan sama ada smaller ataupun greater. Nyatakan that the direction is not in equilibrium and predict shift tu ke arah mana. So equilibrium position shift towards ke arah kiri atau kanan. Okay, so that's for 2015-2016. Okay, now let's go to the last part. Okay, saya rasa bahagian ni pelajar paling suka lah. Okay, Le Chatelier's principle ada 4 faktor There are 4 factors that affect the shift of a reaction. Okay, so we have pressure, concentration, temperature, and inert gas at constant pressure. Okay, so now let's go to the first one, concentration. Ni yang paling senang. Okay, so untuk concentration, kita tengok mol tinggi akan pindah ke arah mol rendah. So kita tengok reactant always produce product. Okay, so in case kalau kita increase product, okay, so somewhere on the right hand side is increase, tinggi lah. So dia akan shift ke arah yang rendah. So dia akan shift ke arah left. So if product increase, okay, so dia akan shift to the left. Shift to left. Okay, kalau reactant pula yang bertambah, okay, reactant bertambah, okay, so sebelah kiri nilai yang tinggi. So reaction equilibrium position akan shift ke arah yang rendah. So dia akan shift ke arah kanan. Okay, shift to right. Okay, so sama juga kalau kita remove an element. Okay, so kita tengoklah, dia still akan shift ke arah yang rendah. From high concentration to low concentration. Okay, now so let's go to the second one, which is pressure. Okay, pressure ni dia akan mempengaruhi keseluruhan bekas lah. Keseluruhan sistem. Okay, tapi kita terus ambil apa conclusion dia so that awak boleh predict shift. What happens to the shift when we increase pressure ataupun decrease pressure. So kat sini kena consider mole. Okay, mole of reaction. Okay, sebelah kiri atau kanan, which one has greater number of mole? Okay, so if we increase pressure, okay, so it shift, okay, to low mole. Okay, from high mole to low mole lah. Okay, kalau kita decrease pressure, shift to high mole. Okay, okay, so yang ni dia akan shift ke arah mole bergantung kedudukan mole dalam tindak balas tu. Okay, contohnya kalau kita ada ni mole, okay, bagi contoh 3 mole. Pressure ni mesti gas sahaja, tindak balas tu mesti melibatkan gas sahaja. 2B gas. Okay, so macam yang kita nampak kat sini, mole untuk tindak balas ni, untuk reactant kita ada 3 mole, untuk produk kita ada 2 mole. So kalau kita increase pressure, dia akan shift ke arah low mole, maksudnya daripada kiri pergi ke kanan lah. Okay, so dia akan shift towards the right. Kalau kita decrease pressure pula, dia akan shift daripada low mole to high mole, akan shift towards the left. Okay, so kalau kita ubah kita punya equation ni pun akan berlaku yang sebaliknya lah. Okay, contohnya okay, kita terbalikkan. Okay, sini pula yang 2.
Sini 2, sini pula 3. Okey, kita buat yang terbalik. Okey, so apa yang berlaku kat sini, kalau contohnya kita increase mol, so dia akan shift to low mol. Okey, so daripada high mol to low mol, shift ke kiri pula. Okey, kalau kita decrease pressure, it shift to high mol, from low mol to high mol. So akan shift ke arah kanan. So kat sini kena consider number of mol dia. Okay, then the next one is temperature. Temperature ni ada dua keadaan, untuk exothermic dan juga endothermic ya. Okay, so kalau exothermic maksudnya kita andaikan delta H ada dekat produk because the reaction release heat. So kita andaikan delta H berada pada produk. So increase ataupun decrease temperature akan berlaku di sebelah produk lah. Okay, so nanti konsep yang sama, dia akan shift ke arah yang rendah. Okay, so the same goes the opposite for endothermic. Okay, untuk endothermic, since the reaction absorb heat, so kita andaikan delta H is with the reactant. Okay, with the reactant. Okay, so increase or decreasing temperature akan berada di sebelah kiri. Okay, so kita buat contoh. Dia menggunakan tindak balas yang ke atas tu tadi, 2A gas. Okay, menghasilkan 3B gas. Okay, so let's say tindak balas ni adalah endothermic. Okay, endothermic maksudnya delta H ada kat sebelah sini lah. Okay, so increase or decreasing heat. Okay, let's say kita increase temperature. Kalau increase temperature maksudnya kat sebelah kiri ni tinggi lah. Okay, so dia akan shift ke arah kanan. Okay, tapi kalau kita decrease temperature maksudnya kat sebelah kiri ni rendah. Okay, so shift akan berlaku ke arah yang rendah, ke arah kiri. Okay, so that's for temperature. And the last one, inert gas at constant pressure. Okay, so inert gas at constant pressure ni menyebabkan pressure increase ya. Okay, pressure akan increase. Okay, so kita akan gunakan konsep yang ni lah. Okay, dia akan shift. Okay, to sorry. Okay, inert gas at constant volume sebenarnya. Sorry, tersilap. Okay, inert gas at constant volume menyebabkan pressure akan increase. Okay, so dia akan shift to low mol. Okay, sama macam tadi lah. Kena consider mol dalam tindak balas tu. Tengok reactant atau produk. Okay, tengok mol untuk reactant dan produk, dia akan shift ke arah mol yang lebih rendah. Okay, so now let's go to the last example, last question. Okay, PSPM 2013 and 2014. Sulfur trioxide in a closed container was left to dissociate according to the equation below. So we have this equation. It is given the reaction is exothermic. Okay, predict the equilibrium position of the reaction under the following separate conditions. So let's look at the first one. Temperature is increased. Okay, so temperature is increased. Okay, so kita kena jawapan kat sini je lah. Okay, so since this reaction is exothermic, so kita andaikan delta H ada dekat sebelah produk. So when temperature increase, maksudnya increasing tu akan berlaku di sebelah kanan ni lah. Okay, di sebelah kanan. So dia akan shift ke arah kiri. Okay, so for the first one, temperature increase. Okay, equilibrium position. Okay, shift to the left. Okay, so that's for the first one. Okay, the second one is pressure decrease. Okay, tadi saya kata pressure kena consider mol kan. Okay, so kalau pressure decrease, dia akan shift from low mol to high mol. Okay, so in this reaction, on the right hand side we have 3 mol. On the left hand side we have 2 mol. Okay, so kiri ke rendah. Sorry, tinggi ke rendah. So dia akan shift ke arah kiri lah.
Okey, sebab dia akan berpindah daripada mol tinggi ke mol rendah. So, equilibrium position shift to the left. Okay, now let's go to the last one. SO3 is removed. Okay, SO3 ni adalah komponen daripada reaktan. So, kalau kita remove SO3, maksudnya sebelah kiri ni akan rendah lah. Okay, ni dalam bentuk concentration ya. Bila kita remove ataupun increase a component of the reaction. Okay, so dia akan decrease kat sini. So, dia sebelah kanan nilai yang tinggi. So, dia akan shift ke arah kiri. Okay, semua pun shift ke arah kiri ya. Okay, so SO2 lah saya tak tengok, sorry. Okay, so SO2 is removed. Okay, SO2 is the product. Okay, product. So, sebelah kanan nilai yang rendah. Okay, so kita tahulah sebelah kiri akan tinggi bila kita rendahkan belah kanan. So, dia akan shift ke arah kanan. Okay, sebab saya perasan. SO2 removed. Okay, so equilibrium position shift to the right. Okay, so itu untuk soalan yang terakhir. Okay, so maka dengan itu berakhirlah kita punya YouTube live. Okay, sebarang soalan boleh ajukan Okay, boleh ajukan. Okay, ni ada soalan saya tengok dekat YouTube ni. Ice table kira yang gas dan aqueous sahaja ke? Ya, betul. Kita cuma akan consider gas dan aqueous sahaja dalam ice table. Kalau ada solid dan liquid, kita cuma akan letak dash sahaja Okay, kalau ada soalan lagi boleh tulis je dekat bawah ni. Saya akan jawab. Okey, faham. So, boleh respon sikit macam mana dengan penerangan ni? Membantu tak untuk awak punya persediaan terhadap PSPM? Kalau ikutkan tak ramai yang view pun, tapi diharapnya apa yang saya buat ni, effort yang saya buat ni membantu awak lah untuk lebih faham ya topik chapter 6 ni. Okey, ada soalan lagi boleh ajukan je dekat bawah ni. In case ada confused ke anything about chapter 6, boleh tanya je kat bawah. Oh, membantu madam. Oh, fokus ya, bagus ya Argus Melvin ni. Okay, so maka dengan ini berakhirlah kita punya revision. Diharapnya awak semua bersedia untuk PSPM. Okay, so jangan lupa ya tekan button subscribe. Okay, dan jangan lupa like video saya. Okay, tak ada apa-apa soalan dah ni? Macam dah habis je ni, tak ada soalan dah ni. Okay, sangat membantu madam. Thank you madam. Okay, you're welcome. Okay, you're welcome. Okay, sama-sama semua yang jawab ya. Okay, dengan ini berakhirlah revision untuk chapter 6. Saya doakan awak semua berjaya jawab dengan cemerlang PSPM. Tolong jaga diri sebelum kembali ke college. Okay, tak lama dah nak balik ke college dah. Itu sahajalah yang boleh saya, dah tak ada apa dah pesanan. Cuma jaga SOP, jaga diri, jaga kesihatan. Okey, maka dengan itu saya habiskan saya punya live video. Okey, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey.